एक तो इधर सो गया, একজন এখানে শুয়ে আছে। দেখা যাক কি হয়। एक बात बताओ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश তিন মদিনায় আসছি কাজ করার জন্য। তো এখন রুম পাইছি, থাকার জায়গা পাই নাই, মানে শোয়ার জায়গা পাই নাই। যে রুম ছিল সেই রুমে প্রচুর মানুষ, 3-4 ঘন্টা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতেছি। এমন হতে পারে আজকে পার্কে ঘুমাতে হবে। তো যারা আসতেছেন ভাই খুব ভাইবা চিন্তা আইছেন। হ্যাঁ, নতুন শিফট টাম করে দিয়েছে। আমরা প্রথম ছিল হাইল থেকে গেলাম রিয়াদ থেকে জেদ্দা থেকে জেদ্দা আরেক ব্রাঞ্চ থেকে মদিনায়, এখান থেকে আবার মদিনা আরেক জায়গায় পাঠাবে। তো এইভাবেই চলতেছে। ইফতারিও আজকে মসজিদে করতে হয়েছে। ইফতারি করার মতো, খাওয়ার জায়গার মতো কোনো কিছু নেই, বাঙালি কোনো হোটেল নাই, নো ফুড, নো স্লিপ, কিছুই নেই। এখন আমরা পার্কের দিকে আসছি, মেবি রাতে পার্কে থাকতে হবে, পার্কে ঘুমাতে হতে পারে, ঠিক নেই কি হয়। যদি রুমের ব্যবস্থা তাহলে তো হবে, না হলে যেখানে পার্ক আছে এখানে থাকতে হতে পারে। एक इंडिया का भाई भी है और इंडिया भाई, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप बताइए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन सोओगे किधर? सोएंगे भाई, ये आपको दिखा दें, ये देखिए घास है, बस यहीं सो जाएंगे। हाँ उजल भाई इधर आओ, तुमको भी लेता हूँ ब्लॉग पे। क्या हाल है भाई? ठीक हो? पाकिस्तान से हो? हाँ पाकिस्तान से हो। अभी तो मदीना में आकर आ गए, आप किधर सोएंगे हम? अभी तो जगह नहीं है, देखते हैं इधर पार्क में ही सो जाए, कहीं कहीं कोई इंतजाम हो जाए। हाँ वही ठीक है, हाँ खूबसूरत जगह है इधर पार्क में। वो तो सुकून तो वैसे हाँ सुकून बहुत है, सुकून तो रूम नहीं है, खाना भी नहीं है, सोना भी नहीं है, सोएंगे तो पार्क में सोएंगे। सुकून है। हाँ अरे उधर फैमिली है, उधर सिर्फ घूमो। मेरा बैठिए हो ना, एक ब्लैंकेट भी है और एक पिलो है, वहाँ पे नहीं बैठो, वहाँ पे वो नहीं लेकर इधर सो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हम 3 बंदे हैं, আমরা তো অনেক মানুষ আছি, প্রায় 20 জনের মতো আছি। একজন আমরা পাকিস্তানি আছি, বাংলাদেশি আছি। ওনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি তখন হিন্দিতেই তো আমরা সবাই পার্কে, এই যে এদিকে এই এক বেচ আমাদের বহুত লোক এখানে বসে আছে, আমরাও পার্কে আছি। কুল্লু নফর জেদিদ, ये भी जदीद है, ये भी जदीद है, अना माफी जदीद, हम भी जदीद। अना माफी जदीद। इंटरेस्टिंग बात बताओ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों भाई भाई, लेकिन कोलैबोरेशन हो गया भाई, मुल्क वाले तो भाई भाई नहीं है। जो मुश्किल है सब इंडिया में है, इंडिया में भी नहीं है, वो मोदी के अंदर है, हम सब ठीक है इधर। नहीं मोदी भी चाहिए क्योंकि इसका पीएम है यार। नहीं भाई नहीं, ध्रुव राठ एक बात किए थे ना, अगर मोदी की जगह गाधे भी हो तो ठीक है, गाधे कुछ काम नहीं करता, लेकिन देश का कोई नुकसान नहीं रहता। मोदी काम भी नहीं करता, नुकसान भी करता है। नहीं काम तो करता है, काम उसने करे। लखनऊ है, एक्सप्रेस वे बनाए, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, लखनऊ का नक्शा बदल दिया, बहुत अच्छे काम करे। ठीक है, और दंगा हंगा जो है, दंगा हंगा कौन? मुस्लिम हिंदू का जो दंगा हंगा होता है उधर, वो तो होता रहेगा। हाँ ये पाकिस्तान में नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम का वो होता है। ये बांग्लादेश में भी नहीं होता, लेकिन उधर इंडिया जो रिपब्लिक टीवी है वो कहता है कि ऐसा होता है। বাংলাদেশে হিন্দুকে মেরে ফেলছে, হিন্দু মুসলিমকে মেরে ফেলছে, এমন বহুত নিউজ হচ্ছে। আমরা ইধার ভাই ভাই সবাই তো চলতেছে, এই এক ভাই উধার এক ইধার এক। আমরা আবার একটু পরে আসবো, আমাদের রুমের ব্যবস্থা কিনা দেখি। আমরা এখন পার্কেই আছি। এখন এই যে আরো দুইটা আমাদের সাথে পার্কে বসে আছে, এখন পর্যন্ত রুমের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। এক তো ইধার সো গয়া, একজন এখানে শুয়ে আছে, দেখা যাক কি হয়। কপালে যেটা আছে ওটাই। সৌদি আসছি ভাই, কষ্ট করতে হবে, কিছু করার নাই। কিন্তু আজকে সবচাইতে বেশি খারাপ লাগতেছে, সৌদিতে আসার পর একদিনও বাইরে কাটাতে হয় নাই, আজকে তো বাইরে থাকতে হবে, কি হবে জানি না। তো কোম্পানি যারা আছে তাদেরকে কল করলাম, তারা বলে ব্যবস্থা করতেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যবস্থা হয় নাই। হ্যাঁ তো পার্কেই সময় কাটছে। আমি এখন এক জায়গাতে বসে আছি, তাও বসে আছি যে আমরা এখানে রোহিঙ্গা এর মতো। গাঁও হচ্ছে এখানে যারা আছে তাদের কাছে আমরা এরকম সমস্যা। আমরা এখন এক জায়গায় বসে আছি, এখানে
इधर सारे लोग हैं সবাই আছে ওইদিকে বাইক চালাবো টাকা নাই হ্যাঁ বাইক দিয়ে চালাবো টাকা লাগবে টাকাও নাই দেখা যাক কি হয় রাত্রে খাবারও খাই নাই মসজিদে খাওয়া ইফতার করছি খাওয়ার জন্য এখন কোনো ব্যবস্থা নাই বাঙালি কোনো হোটেলও নাই খাবার সে খাবো কোনো ব্যবস্থা এখানে নাই মদিনাতে আসছি ইনশাআল্লাহ কিছু একটা হবে ওই আশা আছে আসার আগেও চিন্তা ছিল যে কিছু একটা হবে মদিনাতে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা হয় নাই দেখা যাক আগে কি হয় সাথেই থাকেন